ମୋ ନାଁ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଶେଖର ବ୍ରହ୍ମା। ମୁଁ କିଡ୍ସ ପାରାଡାଇଜ୍ ସ୍କୁଲର କମିଟିର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛି। ଆଜି ଆମର କିଡ୍ସ ପାରାଡାଇଜ୍ ସ୍କୁଲ ଗୋଟେ କିଣ୍ଡର ଗାର୍ଡେନ ସ୍କୁଲ, ତାର ଆନୁଆଲ ଫଙ୍କସନ୍ ଚାଲିଛି। ବିଗତ 2013 ମସିହାରୁ ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସ୍କୁଲ ହେଇକି ଥିଲା, ଯେଉଁଠିକି ଆମର LKG UKG ନର୍ସରୀ ଅଛି। ये जो एनुअल फंक्शन माध्यम छोट छोट पिला स्टेज फियर केमती जीव से आगू बढ़े विभिन्न जहाँ पाखे जहाँ टैलेंट अच्छी विभिन्न प्रतियोगिता माध्यम डांस माध्यम स्पीच माध्यम आगू आसपार गोटे छोटिया प्रयास चलती। Performance and prizes. It is a celebration of dedication, perseverance, creativity. I extend my deepest gratitude to the grandeur of the occasion. Dr. B. Gayatri Devi, Chairperson, CWC, Child Welfare Committee of Koraput Madam.